Welcome to my vlog for today's video. Paano kontakin si Google, how to contact or magsasend feedback ka. Kung may problema ka sa YouTube or sa Google mo, paano pumuntahan. Sabihin nyo guys, pumunta kayo sa Google AdSense. Google AdSense. Tapos, tatype nyo yung Google AdSense. Send kayo ng problema guys. Tapos yan, nakita nyo yan, scroll nyo lang hanggang sa dulo. Tapos kung makikita kayo makipag-ugnayan sa isang eksperto, i-click nyo yan guys. Ayan, sa pinakababa. Yan. Tapos yung nakalagay help center, click nyo yung help center. Tapos pag nandiyan na kayo, paano daw matutulungan? Kailangan ng need more help. Ayan, contact us guys. Contact us. Tapos, yung problema ko is, hindi ko ma-verify yung ano ko. Lalagay ko, lalagay nyo yung reason nyo guys. Yan, bawa yan na guys. Yan yung aking ano. Tapos lagay mo next yung sunod. Tapos pili ka dyan. Tapos sumunod na hakbang. Pwede mo rin English yan guys ha. Pwede rin English. Dito kayo pipili sa pinakababa. Pipiliin mo lang kung English or ano. Tapos yan, sumunod yan guys. Inulit ko lang guys. Yan, sumunod na hakbang. Tapos sumunod na hakbang. Check nyo lang yung sumunod na hakbang. Tapos, pag gusto nyo pa ng magbe-feedback kayo guys, ito, click nyo yan. I-click nyo yung nasa pinakababa, diba? Yan na, tapos na, diba? Yan na yung ano nyo. Yan. I-click nyo yan guys. Ayaw. Ayan guys, diba yan? Lagay nyo kung ano yung problema nyo. Thank you. Lagay nyo yung problema nyo guys. Please provide action button to verify. Tapos, screenshot nyo yung ano yung dahilan. Tapos yan. Hindi natin yung dahilan. Ayan yung dahilan mo. Tapos yun. Pagkataas nyan, idagay nyo lang sa pinakababa. Ayan siya ba? Kadala. Check nyo muna yan. Yun na. Yun lang guys.
Ganun lang gawin nyo para bawa may problema kayo sa Google AdSense. Ganun lang yung contact sa Google. Hope nakatulong ako guys. Ang laki ng problema ko. Sana ma-approve. Thank you and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.